Chauffez madame, je vous comprends parce que j'ai perdu aussi mon père Allah yarhamou il y a quelques années, où la douleur de la mort ma cache est incomparable. Elle est incomparable. Je comprends. Chauffez, elle est incomparable. Maintenant, vous avez posé une question. Est-ce que ça va passer? Madame, ça passera. Ça passera. Ça passera. Bi'idnillah, ça passera. Parce que Rabbi dar ilaj واسمو الزمن الوقت. Avec le temps, madame, ça passera. Voilà, exactement, oui. وتعاودي تولي لفرحتك, تعاودي تولي la joie de vivre. C'est un processus de deuil, مازال ما كملتهاش. Je vous donne un conseil. Je vous donne un conseil. أنه أنت le deuil اللي مازال ما درتهاش. Alors هذاك شغل كلي connectez-vous avec le deuil de votre père. D'accord? وما داتك أعطيلو un rendez-vous. C'est ce que j'ai fait pour mon père, Allah yarhamou. Parce qu'à un moment donné, sur place, j'ai pas vécu le deuil de mon père sur place. Ça a pris plus de temps. Comment il réagit. Comment il réagit. Mais à un moment donné, le deuil de mon père, j'avais suivi une formation, de la technique. Donc, tu cherches l'émotion فيك. حوسي على داك l'émotion عندك تاع le chagrin, داك الحزن. وهضري معاه. قولي له, voilà, أنايا, je veux vivre le deuil de mon père parce que les émotions هذاك المشاعر هي عندها un cycle, عندها مسار. C'est un مسار يتعاش ويروح خلاص. Maintenant quelque part il a été bloqué, c'est pour ça que tu le ressens toujours. Voilà, alors maintenant pour le libérer, معليش انتو شوفي ديريهم regardez تبعيني ديريهم une seule famille. Le deuil حطيه في une seule famille تاع le deuil هدايا. وما تكلمي معاه, tu rentres en contact avec lui, قولي له هاد le deuil, voilà, en combien de jours tu veux te libérer, parce qu'il cherche à se libérer. هاد le deuil يحب يتحرر. Ok, donc هاد الرسائل وجا رمضان, ça c'est des messages, الرسائل تاع le deuil qui te dit je veux me libérer, c'est une émotion qui veut sortir. انت عطيها rendez-vous قال حنا يقولوا لنا un maximum d'un mois. قولي له justement profite de هاد رمضان الكريم, هاد المناسبة, pour faire le deuil, pour fermer la page. وخلي روحك par exemple, tu te donnes rendez-vous, je me donnais rendez-vous chaque soir pour vivre le deuil de mon père. ناخذ une demi-heure quand je suis toute seule, راكي رقدتيهم, راكي درتي كاع الاخر, خذي un moment toute seule, اكتبي بريه, هضري مع باباك, ابكي, شغل هذاك le deuil عيشيه في هذاك le moment, parce que c'est une énergie تحب تتحرر. Et tu le fais quotidiennement حتى وين à un moment donné tu ما توليش تشعري بالاحتياج انك تواسي, خلاص يكون تحرر تماتيك. tu pourras respirer de nouveau. alors وانتي درتي ربط مع رمضان, bon oui parce que الله يرحمه مات في رمضان, بصح شوفي نعطيلك اعاده تاطير كما يقولنا حنا un recadrage. Ce n'est pas Ramadan qui a pris votre père, madame, c'est l'Ajal. Allah subhanahu wa ta'ala, ça aurait pu être Ramadan, ça aurait pu être Sha'ban, ça aurait pu être janvier, ça aurait pu être n'importe quel moment. Et en finalité, votre père كان عنده أجل كيما نتيا عندك أجل. نتي في الأجل ديالك اللي مازال, vous avez encore un bout de chemin, madame. هذاك le bout de chemin, إذا حبيتي شغل تعطي le plus ton père, parce que ton père ما ينقطعش عنه العمل. يقول لك بني آدم إذا يموت العمل عنه ما ينقطعش. توجور الولد الصالح الذي يدعو لأبيه, الصدقة الجارية. دوك انتي لو لابس دو طون اللي قعد لك, كومون ton père il peut en profiter, parce que باباك تبكي عليه, est-ce qu'il va en profiter. بصح باباك كي تصدقي عليه il va en profiter. دونك انا توجور وكان نحب بابا, انا كي نحب بابا نبعث له صدقه, كي نحب بابا ندايرو بالخير, كي نحب بابا انايا نكون نعمه الام ونعمه الزوجه ونعمه الانسان, مش انا بابا يتوج بانجازي. دونك انا نشوف شحال قعد لي وقت, يا ربي قدرني, مش انا في هاد لو لابس دو طون جو في اتر لا ميور بيرسون او موند, مش انا باسكو هاد الدنيا ما تنساوش باللي هي فانيه, وباللي حنايا عندنا اون دات دو فيناليتي. هذيك لا دات دو فيناليتي كي نعاود نتلاقى ببابا, كيفاش راني حابه يشوفني, باسكو سو ني كان او ريفوار مدام. انا نقول لك, moi j'ai fait mon deuil, je me disais ce n'est qu'un au revoir. وقلت لك انا يما وكانت تبعتي ليميسيون كانت تقولنا توجور ريلاتيفيزي, شوفوا واش كاين من بعد. دونك باباك كي حتشوفيه, انا بابا راني حنشوفو, بصح كي راني حتشوفي انت باباك وحنشوف بابا, واش نديو لهم في يدينا؟ سي سا لا كيستيون. كي تروحي لربي سبحانه وتعالى واش تدي في يديك؟ تدي له دموع, تدي له حزن, ولا تدي له صدقات, تدي له ولادك اللي كبرتيهم وتقولي لهم جدكم فوالا واش علمني, باسكو vous êtes un modèle pour vos enfants. Donc يليق vos enfants
voit en vous شبابك غرس فيك. Je suis sûre que vous êtes quelqu'un de très très fort. والله سبحانه وتعالى واش يقول إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. صدق الله العظيم. Donc عندك la capacité de vivre ce deuil et il passera. وديري لا تكنيك اللي عطيت لك وإن شاء الله إن شاء الله تعاودي تولي فوالا ولادك et vous serez une force pour vos enfants aussi. زيد ناخذ مكالمة واحدة أخرى. ألو. منعم. صباح النور، أهلا وسهلا خويا، مرحبا بك. الحمد لله.